U reklamnoj kampanji za Ariel, kompanija Procter & Gamble ističe kako je svako drvo važno i da oni sade stabla u Srbiji. Ispostavilo se da je u Srbiji tokom kampanje posađeno 200 stabala. Sa druge strane, kompanija Procter & Gamble je samo u Kanadi i Indoneziji za 15 godina uništila preko 30 miliona hektara šume. To je površina oko 4 puta veća od Srbije. Dnevno uništavaju bar 25 hektara šume samo u Kanadi, a svakog minuta saseku drveće sa površine veličine fudbalskog terena. Kada to znate, kako vam zvuči poruka iz njihove reklame "Svako drvo je važno"? Takve reklamne kampanje u kojima korporacije koriste simbolične gestove kao što je sadnja 200 stabala kako bi nas ubedile da brinu o životnoj sredini, iako joj nanose veliku štetu, na engleskom se zovu greenwashing. Možda zvuči čudno, ali je donekle dobro što kompanije vode takve kampanje, jer to jasno pokazuje da je zaštita životne sredine postala bitna tema velikom broju potrošača. Deklarisani ciljevi kampanje za Ariel su edukacija potrošača o tome da mogu da peru veš na nižim temperaturama nego ranije i sadnja što više stabala. Mislim da ljudi često misle da kada snize temperaturu pranja, da neće dobiti jednako dobar rezultat i da je u tom kontekstu važno reći da je Ariel specijalno formulisan tako i da na nižim temperaturama besprekorno pere veš. Nameće se pitanje zašto su se marketinški stručnjaci Proctera i Gamblea setili da baš u drugoj polovini 2021. godine krenu u kampanju u kojoj promovišu pranje na niskim temperaturama. Zašto su se baš sada na tržištu pojavila sredstva za pranje pogodna za upotrebu na niskim temperaturama? Da li su ekolozi preuzeli Procter & Gamble i druge korporacije? Mi verujemo da ih je zapravo inspirisala direktiva Evropske unije iz 2019. godine o ekodizajnu veš mašina koja je počela da se primenjuje, baš od maja 2021. godine. Direktiva propisuje da veš mašine moraju da operu blago uprljanu odeću od pamuka na samo 20 stepeni Celzijusa. Kada pročitate sitan tekst na reklamama za Ariel, vidite da se u njima pominje baš pranje na 20 stepeni. Jasno je da kompanija Procter & Gamble pokušava da prikaže nešto što mora da radi zbog zakona, kao nešto što radi samoinicijativno, iz puke želje da zaštiti životnu sredinu. Kampanja je sprovedena na većem broju tržišta, pa i u Srbiji. Iz reklama se stica utisak da će Procter & Gamble uraditi nešto zaista impresivno, da svaka kupovina Ariela znači jednu donaciju. Ispostavilo se da postoji samo jedna donacija Divac fondaciji i to od $1,5 miliona. Od toga je, kako su nam u Divac fondaciji rekli, zasađeno 200 sadnica kod ušća. Sa druge strane, kompanija Procter & Gamble u Kanadi uništi svakog dana celih 25 hektara šume. Slično je i u Indoneziji. Samo u ove dve zemlje, Greenpeace i druge organizacije, pa čak i deoničari Procter & Gamblea, optužuju tu kompaniju da je samo u te dve zemlje za 15 godina uništila preko 30 miliona hektara šume. To je površina oko 4 puta veća od Srbije. Kada to znate, kako vam zvuči poruka iz reklame "Svako drvo je važno"? Srećom, pod pritiskom potrošača i organizacija, prvenstveno iz SAD-a, kompanija Procter & Gamble se obavezala da će preći na održivo korišćenje šuma do tamo neke daleke godine. Iz više kampanja se vidi da ipak nije besmisleno masovno upućivanje pisama i mailova čak i najvećim korporacijama kao što su Procter & Gamble. Tokom samo jedne kampanje je čak preko 400.000 osoba iz SAD-a i Evropske unije uputilo protest ovoj kompaniji. Protestne poruke upućivane su Procter & Gambleu zbog kršenja ljudskih prava, uništenja šuma i životinja. Kampanje zaista jesu dovele do promena, doduše još nedovoljnih, ali se stvari lagano kreću u pravom smeru. I vi možete da uputite Procter & Gambleu zahtev ili protest putem njihovih Facebook strana ili elektronskom poštom, jer i Srbija je svet.
Mi takođe ne želimo da nas obmanjuju greenwashing kampanjama i zaista želimo da, ako već tvrde da im je svako drvo važno, to u praksi pokažu nečim što je više od praznih tvrdnji i simboličnih gestova. U Procter & Gamble-u donekle brinu i o vašem mišljenju, jer ste sigurno kupili neki od njihovih proizvoda. Možda kupujete Pampers, Ariel, Lenor, Tide, Always, Head & Shoulders, Fairy, Mr. Proper, Gillette, Brown, Mr. Clean ili neki drugi proizvod. Zato brinu šta mislite. Takođe, nezadovoljstvo zbog greenwashinga nije loše izraziti i agencijama koje sa ponosom ističu to da su osmislili kampanju poput ove za Ariel. To je jedini način da ih nateramo da dobro razmisle kada sledeći put budu osmišljavali kampanju u kojoj nam poručuju da njihovi klijenti veoma brinu o drveću, dok istovremeno uništavaju stotine hiljada hektara šume.